Awa fela. Ko fa o ke damo. Last time mo de la side. No li karo fanza buka pa. Aso awol ka bola honi mu. Ka bola li ka. Anisa mon bonno. Wa ko awa ba ye ni ngelo mi ba de sino. Ya jele na da nay ba jele kar. Moda dara ko dara o gumba ka ko. Okay. Nga awatara ji. Awa ka fa grombul mbulu man ko overall complete. Ya mara ma mi na da da. No, nyalo nga na kumba ko mindo. Ay wala moy nga ko dadin ti mala ko. Okay. La ko wala futu la. Muso yala da na me kanu. Na mo ni ndo ba nyala ka dara. No wala fay. Sunkutu balaw bi ba fa la sunkutu balaw su abe sunkutu balaw. Ha. Awan da ngalo ko aw man ta kam. Man kan parce que no de bo muso ka mo kanu no le yetara no mo man tan mi da sangi tan ma sangi ni ka kele sangi sa awan da ngalo mo aw man ta Ibrahima bot ndenga timaje nyamin ndanin timala ko sitano nin timala se sino ninga futu no because timam mo timi al ko juso tala awa dul juso bala no ya juso bala so ndem manko mo sifa de stress free be damin debe wol no yelen fofon wala fo ma be yeah because ada awa fon wala esa nata nan kunun kunana tan na jande fo ndek jolo fa fara kabra alam esa ala kambando le esa okay yeah so, akawala kumo fonye mo jama mira num fa ko le bot wala na ma lefi ka futu ye ay o fonde la ka te ko le bot ata malla finta ata na tar wona tan nan ne sai wato ite ka na tar ite tima ya kay wato ite akela ko wala ko kulli aba longa nioji ni mu ku bandin nati santi mala satu ka big opportunity benye jël yeah because nte tata la saying decide already saying ka ninti mala ko be nyamin mim mbe wato la batu kam pour na futu okay but our complaint tan ka nyami nte surprise tala anyway ako nindeba futu la ndanyanta ndanin sunkuto la ko nyanta bulala nyoko min mantara jamma fa okay bal min be jamma fa la wot ko te kala ka go andu njang ndeba futu la kana sona la fa futu sa de ba jalos ka nyina aw ko njale de aw jalos ka mi ando ko defa ma understand so aka mun do ka laftale interest la so no play again no but say ite kan sign the policy in your code no aw ko that hanni tata ko Ibrahima bari fana sign yalla nañu jamono nya ne be banna ko le ke bando mon dinne de ne bala la ko la fana kala fa ala do mon dinne de no awala ko ning awata sila no because aba nga ko bele tray pour awa nyaay tin ka because inim mol ke min fo advice min fo ne ibitala le ya kuma ni na ko fu bal nin tata pour ning awa fo ngaay si ngaw nya si fa tandi ala abuka song aka wulin koto le filkata itala hajola no woman correct o gado na ke woni na fit ya maso o wado na ke woni ba hani nya no wala ke man hani mala fit fa so ando timo du ye hani ndia fa wala exactly non da nya wala je de diamu nya fa da nya wala timaka aken allow le nice na diamu nya le dara nya ko sa Ibrahima go for what you want go for so jela to ngalon ko tonya ya fa Ibrahima be mini ngo min bela tafalo men mini ta coming I ka fo nya dile kulungo ke fenke jio kono nyami nata coste dulato dami yallo ko jela mum e coste dulato abanda wala mtimala sati aba abanda anung every time nka kolle na ke diamo ke mondor kendol be wate kilomètre kata nga mondor kendol be wate kilomètre so nyin ko kaya na molo miti ibe ma ko la jere rek nga ko tamandi ayenta tamandi on takay be ma ko la ko nyanta ke ma ko yal comme mo kendolo mati ye timaje inala side fango tonya yalong adama dungo nini momu kafnyo ma de alla teria ameta ko dol no niaje ikela frenne ba tima o gemo le pile inin debate ma no bara manke mo jawtina no yeah manke mo jawtina I feel that yeah so abawla nyama ma
Yeah, nyinga longe bulangata man. Okay. Yeah, nada uncle Bakar yo nyinata kenin fo. Na ko dala sa. Ya ko dala sa. Nafta min dira uncle Bakar. Ah. Yeah, ko da do lo mola ba waf kan mari shula ta ko dola. So about waf kan 5.2 million ko 5.5